Tara Camel, Camel. Tara na. Ano sabon na siya? Nami. First time Camel. Dubaboy man lang. Ano sabon na nay? Wow, namit man dubaboy. Baboy. What the pug? Ura. Ha? What the pug? Namit. Adobong Bao. Camel. First time ba nga saan sa camel? First time. First time. Lukas. Tara Camel. Namit man. Namit? Ano tsura na? Ano tsura na? Ano lasa na? Mababoy man. Namit. Wow. What the pug no? Hmm. Namit. Pre, Ang tupa din. ang tupa, wala dyan ginili to. May tupa pala yan. Dave, sige tara Camel. Sige rin. Camel, yummy. Ano sa na? Ah. Do ano? Do baka? Do baka? Ito baka man. Ano tanong? Malasa. Adi, nagdala ko Camel mong. Ajay lang. Sige rin gani. Tapos mamayam ko lang kung sabor. Malasa. Gina ano lamaran. Kanding man. Ano daw kanding? Kanding. Lakanding man. Kanding. Rawi. Rawi, kami lang ino. Ano lasa na ako? Kami nito man. Kami. Camel ka. Dala ko lagi sa Saudi. Yung pabili na Ano ba? camel. Ganong karne na ba eh? Ayaw ka man, dabaka. Dawa ka?